नाम पूछो मैं अहमद हो, मेरा 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 नाम بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Envers autrui et de donner pour sa cause comme on le fait à des parents proches. Et interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. Il vous admoneste afin que vous preniez garde. Et honorez les pactes d'Allah quand vous aurez fait un pacte.
et ne violez pas les serments après les avoir affermis, alors que vous avez pris Allah comme votre garant. Certainement, Allah sait ce que vous faites. Et ne soyez pas comme celle qui défait son fil, brin par brin, après l'avoir solidement filé. Vous faites de vos serments un moyen de tromperie entre vous, de peur qu'un peuple ne devienne plus puissant qu'un autre. Assurément, Allah vous éprouve de cette façon, et certainement au jour du jugement, il vous rendra clair ce sur quoi vous étiez en désaccord. Et si Allah avait imposé sa volonté, il aurait assurément fait de vous tout un seul peuple. Mais il laisse égarer qui le veut, et il guide qui le veut. Et vous serez assurément interrogés sur ce que vous avez fait. Et ne faites pas de vos serments un moyen de tromperie entre vous. Autrement, votre pied glissera après avoir été fermement établi, et vous en goûterez les mauvaises conséquences parce que vous aurez empêché les gens de suivre la voie d'Allah. Et vous aurez un très grand châtiment. Et ne changez pas contre un vil prix le pacte d'Allah. Assurément, ce qui est avec Allah est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Ce que vous détenez s'épuisera, alors que ce qui se trouve avec Allah durera pour toujours. Et assurément, nous donnerons à ceux qui sont constants, et certainement, nous donnerons à ceux qui sont constants leur récompense selon la meilleure de leur œuvre. Ce passage a été pris du Saint-Coran, chapitre 16, sourate An-Nahl, du verset 91 au verset 97. Assalamu alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aucune nation ne peut se réformer sans réformer sa jeunesse. Ça, c'est une vérité incontournable. En ce sens que la jeunesse, les jeunes représentent les piliers d'une nation ou d'une communauté. Et ces piliers doivent s'asseoir sur une bonne fondation. Quelle est cette fondation? Je vais puiser quelques passages du Coran et parler de quelques passages des autres prophètes et l'explication du Messie promis alayhi salam. Le Coran même pose la question, il dit, qui sont ceux qui suivent la direction donnée par leur Seigneur, par Allah? Et il donne la réponse, il dit, c'est ceux qui observent la prière et payent la zakat, et qui ont une foi ferme dans l'au-delà. Donc à travers cette réponse, nous voyons que toutes les religions, sans exception, et particulièrement l'islam, se résume en deux actions ou en deux dimensions.
Je dirais la dimension verticale, qui est la relation de la créature et son créateur, et la dimension horizontale, qui est la relation entre les créatures. Le Saint-Coran exprime cela en plusieurs endroits. Akimi Swalata wa Atu Zakata, qui observe la prière, paye la zakat. Innal lezina amanu wa amilu swaliyat, ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. À chaque fois, sont ces deux dimensions. Lorsque nous lisons même la Bible, Jésus qui dit « Or la vie éternelle consiste à adorer toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous avons ça dans Jean 17, verset 3. Et ailleurs, un docteur de la loi qui lui pose la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit « Mais qu'est-il écrit dans la loi ?» Et le docteur répond « Tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Là, c'est Luc 10, verset 25 à 27. C'est les deux dimensions encore. Et l'islam même, c'est l'apothéose. Tout se résume dans La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant cela, le Messie promis explique un peu ce kalima. Il dit, le kalima tushada veut dire ce que le Messie promis dit. Il dit, une personne affirme verbalement que son cœur témoigne pour lui que celui qui mérite d'être aimé et adoré et celui qui est notre objectif désiré final n'est nul autre qu'Allah le Tout-Puissant. C'est de la base même, je suis en train de parler, la base de la jeunesse. Si ça c'est compris, alors la nation se réforme. Cette déclaration dans sa forme conquise représente tout l'enseignement du Saint-Coran qui a été donné aux musulmans. Mais comme il n'est pas facile de mémoriser tout un grand livre dans tous ses détails, ce kalima a été enseigné pour qu'une personne puisse garder en mémoire constamment l'essentiel de l'enseignement de l'islam. La vérité est qu'à moins que cette réalité se forme dans l'esprit d'une personne, il ne trouvera pas le salut. C'est pourquoi le prophète de l'islam dit, celui qui déclare que nul ne doit être adoré sauf Allah entrera au paradis. Ceux qui comprennent la vraie signification de la tawhid ne sont pas nombreux. Cependant, quand les gens sont rappelés, ils répondent instantanément qu'ils sont musulmans et qu'ils récitent ce kalima. Ce qui est regrettable, ils ont considéré qu'il suffit seulement de répéter le kalima au bout des lèvres. Il dit, je vous affirme avec certitude que si une personne devient consciente de la réalité du kalima shahada, et si elle adhère à cette déclaration par son comportement, alors elle pourra faire de grands bons et peut-être témoin des grandes manifestations de la puissance de Dieu. Nislama ka foli bade ka foli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah amba ala tano ami seika ala tano. Chere la samwan kofe me kan yere soro khudamu chema samwan temeni kofe khudamu kerengrama Côte d'Ivoire khudamu minunye a chaman babbi andew na modew alhamdulillah ni ala tanoy ni ala tanoy ame ala deli ala kanjigi ka aw yaraw fana sige aw dew na mama dew ta keneka amba ala deli ala koke ala kashi an kenadi ana sadr ansarullah ye makando fotiena khudamu utma barabe aw de burode devisi mi no sevenimbe awa khalifa flana nye dakurnya mi fo abelo ikadon nation erati se ka former le feu ni jeunesse m'a formé mais il y a des gens qui ont formé. 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 Il y a des gens qui ont form
ni jeunesse formé na kanye anga bamananga na o ba fo ko demsen nyuma ko le dondo chokoroba nyuma yi abetene o demsen nyuma o de dondo chokoroba nyuma yi donc kuma kan da kurnya nyole au ken me komi kokolo ni kokolo chena adama de na kabaika abab abebana otuma aiji da ka kokolo ya place aka bara ai ka kokolo lakikawi chena anye adam ne wati minuna ina fo mime ka fo sadru khudamu abubakar kamara o wati ura khalifa nana 88 ra ya wa yasuru alhamdulillah an meseka ronke kapanka woloki kanchu me bi ni ko kwanga banga anchu ya horra a ninjigi dai na be geleya me alhamdulillah amba la kanu me tie na effort minun kera ani duwaw minun kera o duwaw le minana bi tuma aw fala kaw jija aw fala ka fendo labe mimi lakale shini ni mi fora aw ye bi na ya soro ka foko amake misali ya boloma shennu ijija ni nana ika histoire jiji kika histoire yere kika histoire marqué kabla janibita ni tara histoire mbikala hal na masebe mais ni mi ka histoire marqué kabla ni tara bana o koso kiraka sahaba dobe antu to mere kasoro sahaba utuno ma utogoti me mais minu nye o ka histoire marqué tuma wotuma olu ko bifo donc aw fana ka histoire marqué bekabla ikuna no histoire kuno fo dondo aka fo ko ne fana inike onga aletikani waswe atikani yere hiraye abekani yere majigi ani koto nyogontara ani awa ka Allah subhanahu wa ta'ala ka nyamariya labatu ame ala deli halbi ala ka onoya ambela jeni ama ala deli jamaatu halbi ala ka taganyefe khudamu halbi ala ka usabati khudam yabi nyeni fenda madamale ni kenaya bira ni sorobe otma o fen fly oti isekwe otma ame ala deli kenaya ani soro nyuma ala ko di khudamu bela jenima o temeni ko fe kari ani farfoni o bi bo anyere la otma anga jija anga kari anga an farfoni khudam ya o fen nanin ni kenaya soro ka se soro o ko fe ka tla ka kari ka farfoni abana ibai ka khudam ya rebidia amala dele halbi ala ka sawni man kanye sila ko ka baitu doda chena antu majo kama nga komi abisigi yoro mi na o sigi yoro kama note ak megele adoni me Allahu akbar Allahu akbar zindabad 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 sallallahu alaihi wasallam alaka duwa mune ako abid awa baitu min fora baitu yi Allah subhanahu wa ta'ala ka soni dolu ko ya soro ne Abubakar sanogo ma Ahmadiya tome aya famu mtu ma tome de mi wajuli ke ntara vavwa du afo zenula o ba fo duguma ko zone fla zenula ne tarai najjatigi che ole tunye alhaji kalusi ole tuye limamiye tara wajul ke ka to wajul kinaka mbaraka nyana mini ma lon femingera ne somo some ne nyinyere sokonole nyana na yele nyinyi ngani ka ngo mune kera ko ki barlaka nyana mini ko ayi sosoli ka do ko ta do tro sura ko ko do tro nyana manti ko ta wasro strate kata gudronte foite ko anyi tagana ni sokono ngo alhamdulillah ngoni wulla foitina alhamdulillah nya farabe maita
nanga seljita ka loko fila seli ka nga tesebiyata o latilema ka wurdiri ke kanda nyinda nana kana cogoroba do ye cogoroba nana ma ako ya bunayya alaysa Allahu bikafin abda siko konon sina ka fo bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin mutigi digi na rayo shere ay baytullah baytu aya damne nkamandi puisque alaka hina interkani balmangera ane alla degi baga no e jarache olu kam ngadi chogo min awdillah kandima min men na ne ko min ta fo sisa bina fo fen weralu mais kona koro ay baytu inta أرجو من الله مولى الخلق بالكافي كفاية تفحم الأعداء يا كافي لووا رؤوسهم أبدوا سرورهم أجل الشماتة فادفعهم أيا كافي يسر عسيرا به ضاقت جوانحنا وفرج الهم في الغم يا كافي سلم من الداء أجساما لنا مرضت بسر سين سلام واشف يا كافي أبطل مكائد أقوى من ذوي حسد واجعلهم مثل أكل العسف يا كافي لين قلوبا بأقوال العدا صلدت فينبذون دبر الأذن يا كافي لا حول لا قوة لنا ولا حيل لزنا إلى حسنك الممنوع يا كافي هول لنا كل خطب يرصدون بنا فيضمحل صحاب الخط يا كافي بدد أمورهم كدر سرورهم وادفع شرورهم يا الله يا كافي كن ناصرا ووليا عند كل أذى ياتي به زمرة الأعداء يا كافي أنت الرجاء أيا كهف المضارم إذا وهت عرى المرتجى يا الله يا كافي فرق إلهي كلمات بها تمر وألق بينهم البغضاء يا كافي عجل لنا نصرة يا رب فاطمة ظهور تلك العظى يا الله يا كافي بسر أعظم أسمائك يا سندي أجب دعوة المكرور يا كافي دافي إلهي أمرا أنت تعلمه لا يعربنه لسان النطق يا كافي هذه العباد وداعيهم وسيلتنا إليك فاكشف هموم القلب يا كافي وصل ربي عليه كلما اتخذت به الأمان يداوي الخوف يا كافي شعربين البيت التي نقول لك بيتوين تونكونا depuis au long fobi أليس الله بكاف عبده من نمبر 7 حرف كلمة ب ni أبيتو حرف كلمة ب نا بيتو نقول لا ne kena soro kofe so nenna mina mbora de bin abwaso mi awa dem sen kalon ke mi munmununa jamaatu nana manam minna Omar Muaz Siddiq Adam Dunia ani Abdurrahman Kunate olun nani ko oye invité nana jalsa dora wasro ma ke Ahmadiya inkara Ahmadiya chomantinda so ma foro nana do otma mission kono ne yela to misir la wasro misir la don to yela to escalika a 7 be alayhi sallahu bi kafin abdul ne ko ne ka fen me munyina ne ka fen ni abe munyina puisque ne fait ne le kalo na male bum ka donc chena nko segira nana nsigira makma mo fe
o ye exposition minnu kɛ an taara ka taa don bɛ exposition filɛ ka khalifa filanan photo ye a cɛkɔrɔbalama photo a jeunesse lama photo in tɛ dɛ a cɛkɔrɔbalama photo dɔ bɛ yen n y'a ye ne ko ne ka cɛkɔrɔba in tɛ nin ye a non o fana bɛ mun ɲini na a ne ye ɲininkali kɛ o y'a fɔ n ko nin ye jɔn ye o ko ko Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed ko Imam Mahdi ka khalifa filanan ne n ko a ye ba y'a papier di yan a y'a di yan Allahu Akbar Zindabad Zindabad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar Cher la depuis au kɛra ni bayitu nu ala ka diɲɛ longo londa o lonte konti bayitu in kɔni kala o tɛ yen o lonte puisque a bɛɛ lajɛlen fani no duwawu lo madama n'i b'a duwawu kɔni kɛra a ka cara ni mɔgɔ min k'a tɛ fɛ k'i ye kɔni a ye min ɲini a yɛrɛ ye a yɛrɛ y'o ɲini a yɛrɛ ye an b'a la deli ala k'an tanga salamu alaikum wa rahmatullah. Du passé, de voir que nos maîtres sont parmi nous aujourd'hui, c'est ceux-là qui nous ont montré ce qu'on appelle l'Ahmadiyya. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas en tant que missionnaire. Pour moi, c'est un tonton, l'ami de mon papa. C'est tout ce que je savais de lui au départ. Il ne manquait pas chez nous lorsqu'il y avait un petit événement. Ils étaient deux missionnaires, les préférés de notre papa. Et le regretté Kassim Touré, mauvais Kassim Touré, et lui, même Abakar Sando. Bon, je parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est des époques que nous avons vécues avec vraiment une période où on avait, comme on le dit, la foi était vraiment montée. Voilà, donc c'est émouvant quand je vais revenir sur ces époques-là. Donc me donner la parole après un tel monsieur, je ne dis pas, je ne crois pas qu'on m'a rendu service, hein. Mais on va essayer, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Je prends la parole ce matin avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie de constater que, vous savez, dans la vie de beaucoup d'organisations, les changements de régime ou bien les changements de direction sont suivis de perturbations. On a souvent mis un temps de réadaptation afin de retrouver le vrai rythme de croisière que les organisations avaient. Mais ce que je vois aujourd'hui est une preuve supplémentaire que la Jamaat islamique Ahmadiyya est bel et bien une Jamaat qui a été établie par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Pourquoi je dis ceci? Je suis moi-même surpris de l'excellente organisation qui est sur place. Alors que nous sommes passés d'un changement de l'année dernière à cette année à la tête de la direction du Majlis Oudamoul Ahmadiyya. Je crois que c'est une preuve supplémentaire. Ceux qui sont en train de chercher encore des preuves de savoir s'ils sont effectivement dans le vrai chemin n'ont pas à se poser des questions. Voilà une preuve encore que Dieu est en train de montrer et nous démontrer que cette communauté est bel et bien son œuvre à lui, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La relève est entièrement assurée et nous pouvons le constater ici aujourd'hui. Que dire après cela? Je constate, ça c'est juste un petit regret, que c'est les Ansars qui sont en train de mettre l'ambiance dans un instrument des Koudam. Vous trouvez ça normal, vous? Ouais, lui, il m'a compris. Naré
pas que je retrouve mon équipe. Je ne devais pas être là pour prendre la parole ce matin, mais les choses ont voulu que je sois là. Et le thème de l'Ijtima, qui a été brillamment traité par le conférencier tout à l'heure, Nofel Ali Pacha, franchement, j'ai été surpris du talent de ce qu'il nous a produit aujourd'hui. Avec tout ce qu'il nous a donné comme enseignement, je ne vois pas ce qu'il y a à ajouter, sinon que ça nous inspire juste quelques petits commentaires. C'est juste une petite contribution que nous voulons apporter en ce qui concerne le thème l'islam et la liberté d'expression dans un monde médiatisé. Je vais prendre juste la dernière partie, un monde médiatisé. Aujourd'hui, on ne peut pas, même si on veut faire exprès, on saura qu'aujourd'hui, l'élément fondamental qui est utilisé comme arme, qui peut détruire et qui peut aussi arranger, c'est les médias. C'est les médias, et ça se classe en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle l'audiovisuel, et il y a aussi la presse écrite. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, un autre élément s'est associé qu'on appelle les médias sociaux. Les médias sociaux aujourd'hui, pour me résumer, ceux qui veulent comprendre, c'est que je pense qu'il y a au moins 75% de personnes qui ont au moins ce type de téléphone qu'on appelle smartphone. Et je vous assure que ce média est 3 fois plus efficace que les médias classiques que nous avons connus depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Si tu dis à quelqu'un, on a donné telle information à la télévision hier ou bien dans les journaux, il va se dire, ah, mais ça, c'est le journal de quelle heure ça? Bon, enfin, je ne me vois pas. Mais tant que tu lui dis que ça, là, ils ont mis sur Facebook, il va dire, ah, moi, mais j'ai vu ça depuis 3 jours. C'est pour vous dire comment est-ce qu'on est attaché à ces médias sociaux-là. Mais en même temps que nous sommes attachés à ces médias sociaux, nous devons faire très, très, très attention parce que c'est un couteau à double tranchant. Ces médias sont à l'origine neutres. Ils peuvent rendre service à tout le monde. Mais c'est ce que tu décides d'en faire, ce que tu veux faire avec là. C'est là que lui vient t'aider à accomplir ton œuvre, si tu veux, voilà. Ton destin, ton dessin, voilà. Donc, ces médias sociaux ne doivent pas être quelque chose qu'on doit totalement rejeter. Nous devons bien au contraire l'adopter. Mais nous, en tant que jeunes musulmans, en tant que jeunes ahmadistes, c'est dans quel sens nous devons l'adopter? Nous devons l'adopter dans le sens d'améliorer notre vie. On doit l'adopter dans le sens de propager notre message de l'Ahmadiyya et sensibiliser notre jeunesse à être de plus en plus responsable afin d'être présent au rendez-vous du futur. Je vais revenir, j'insiste là-dessus sur l'utilisation des médias. Il y a des groupes qui sont aujourd'hui présents sur WhatsApp, sur Facebook. Excusez-moi d'être un peu long, mais c'est une préoccupation pour la personne que je suis parce que c'est un milieu dans lequel j'exerce en tant que professionnel et ça m'interpelle plus que je suis, c'est vrai que je suis passé de l'autre côté, mais je suis aussi un peu jeune quand même encore. Voilà, c'est que nous, la jeunesse aujourd'hui, c'est notre quotidien. Je vous dis ça parce que j'ai fait moi-même l'expérience. On peut passer toute la nuit en train de tripoter. Mais celui qui est en train de tripoter, ça a un intérêt particulier qu'il a, pas avec son téléphone, mais avec le sujet qu'il a tant attaché à son téléphone. Mais ce sujet qu'il attache là, lui, il a une passion particulière avec ce sujet. Il a un intérêt personnel avec ce sujet. Mais il faudrait que nous, en tant que jeunes ahmadistes, on crée des intérêts dans ce smartphone-là qui vont nous amener aussi à être attachés à ce smartphone-là, de telle sorte qu'à pouvoir l'utiliser pour atteindre nos objectifs. Les médias sont là. Nous, les jeunes ahmadis, on ne doit pas rester en marge. Il faut les utiliser. Il faut utiliser ces médias-là. Je reviens dessus dans un objectif noble, de nous améliorer et de faire propager notre message.
Sur ce, je ne vais pas vraiment être plus long que cela. Je pense que nous avons assez perdu le temps. Si ce n'est que dire merci au Sadr Koudamou Ahmadiyya avec toute son équipe. Nous dirons également merci à tous les doyens et ansars qui sont venus soutenir cette jeune équipe de Majlis Koudamou Ahmadiyya. Je pense que le soutien qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est les prières. Parce que déjà, au niveau de la forme de l'organisation, vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. Tout se passe très bien. Hier, nous avons reçu même un message venant du Ghana. Nos amis du Ghana se sont fortement excusés parce qu'ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas reçu notre invitation. Apparemment, nous avons envoyé l'invitation, mais peut-être ça n'a pas été amené à la bonne adresse. Je vous assure que ceux qui sont sur les réseaux sociaux avec nous savent ce qu'ils sont en train de faire comme commentaires sur notre estimement et sur la qualité de notre accueil que nous avons l'habitude de réserver à nos étrangers. Donc, continuons à perpétuer cette œuvre-là afin que le Majlis Ahmadiyya, la Côte d'Ivoire, sorte parmi les meilleurs du monde. Inch'Allah. Qu'Allah bénisse cet isma, qu'Allah bénisse tous ceux qui ont contribué à son succès, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majlis Koudamou Ahmadiyya. Majlis Koudamou Ahmadiyya. Nare takbir. Nare takbir. Je crois que les réservations étaient faites, plein de conseils. Le chef de délégation du Maroc, qui est le Sadr du Maroc, a venu donner ses impressions sur l'Ijtima. Et aussi s'il y a des messages de la part de nos frères du Maroc. حضرة السيد عبد القيوم باشا أمير جماعة كوت ديفوار، السيد كوني داوود صدر قدام كوت ديفوار، السيد نائب صدر خدام مالي، السادة الضيوف وكل الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا oui. Alhamdulillah, Sadar Sab Kakma Damnani, Bismillah Rahman Rahim ye, au coffre Ako Amir Saïb Côte d'Ivoire, Anga Sadar Koudam Ahmadiyya Kone Daouda Saïb, Ako au coffre Naïb Sadar Mali Sadar qui représentant Minana Keneganya, Ani Ambalma Femfembeya, Kwabo Bela Dini Fun Islamaya Kafuli, Noli, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمحوا لي أن أعبر لكم عن سعادتي بوجودي معكم ومشاركتي الثانية في اجتماعكم المبارك، ويحضر معي هذه المرة السيد حسن غيلان مهتم خدمة الخلق في مجلس خدام الأحمدية في المغرب، ونحن سعداء ومتحمسون جدا بهذه المشاركة، ونحمد الله أن أكرمنا بذلك وجمعنا بكم مرة أخرى وزرع هذه المحبة والشوق في قلوبنا للقائكم. أقول الحمد لله كما حكيتو نسنجا من بالله أتسكارو فيا فاينة عليه نانا كودباريا كنا فرانكا أنكا يتيما بنا كي ينان فنا الحمد لله أمبال مك حسن غيلان وفرلا كنا كنا كو أتسكا كما دمنا فنسنجا ما فرلا أكو بوكو يرا أنا كفو أفرفن بالو Hassan Khailan alebe khidmat local bureau kono momi équipé no adamariya ko la majlis kudam kono Maroc ale ka possible no Maroc yi ako alhamdulillah ulu ni sanga di kusebe u farfondo kadaka u nana fara anka kanga itima ban ke nyonfe ako ulu be alafu alam kani neme ban ke ulu ye ko ulu ke mogoye jama ki bulba mo mununa ku blakana ako ni kanu ye min be jidila ani Maroc ce shuni tili ako alhamdulillah ko be kuma damna noye albi ala ko taganya. نحن شباب الجماعة الإسلامية الأحمدية وجماعتنا هي بمثابة الأم ونحن أبناؤها إخوة برحمة الله فيما بيننا.
قد تكون المسافات الأرضية بيننا بعيدة في بقاع الأرض، لكن أمنا تجمعنا بحنانها وحبها السماوي المبارك بنفخة من روح الله التي أودعها في المسيح الموعود عليه السلام ليحيي بها جماعة المؤمنين من جديد تحققا لنبوءة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول الحمد لله أولو من نانوي ماروك كاملين دوني أني أو من بيا نوي كودبار أحمدية كاملين دوني أكو أو جماعة الإسلامية أحمدية دوني nga ambele ikomi kekelende musukelende o anga jamaatu ni ale bamsole anga jamaatu no ahmadiya wole ambaye on ne musoni deun ye sisa ahmadiya e baye on ne ya deun ye donc o yoro la sa on ne aw ambe alaka hine kono balema kelempe utma franvanciate musukelende ne banye akwa bise ka ke yani marok cheka jan kilometri chama on ne be o ye dugukolo sigicho ye nga ambam suka hine baka den la mochogo o ba to amni maroki amke nyon krefe shuni tele Allah subhanahu wa ta'ala yereka barka digne ka bo sanfe mini alayo o barka o ke imam mahdi nale alayhi salam imam mahdi mi kana islamaya kura kana bamso de ke kelen kuraye wala sa ban de kan ka ke chugomna ba ko fe o ka kura inafo alakra yu lewra tumna sallallahu alayhi wa sallam. نحن شباب الأحمدية يجب علينا أن نكون أولئك الأبناء الأبرار مستعدين جاهزين دائما لخدمتها، وإن ذلك فضل وكرم من الله لا يتحقق إلا بإنشاء علاقة وثيقة بالله من خلال العبادات الصادقة والذكر المستمر لأجل أن تتقوى هذه العلاقة أكثر وأكثر، لأنها هي أساس العلاقة بالجماعة الأم لكي ننال نورا من الله في حياتنا وتكون دروبنا مستنيرة بنور الله بهدي الله. أكو أشوغلا سا نامبي باكلينيتا أو موني أحمدية كاملين دوني أكو أبي واجبلا أنكا ولا سا أو دون أنك دين ما بامسون كا لامو كنا أني لابت ما بي كان يردي كا بامسون لادو bani kana nogambolo bani kana lafilambolo chogodi akoni efisamandi ya balede kore ni alaka neme balede abeni ke mo yele mo mi kadaye on nala yo kanyedo ako ye alaka tanu alatano ko baye anyanji wala sa bamson noy ahmadiye anga norala ka nyomina dafe na fo bamso ba fa don yeke chogomina ako no kela obekene muye obekene bato chama ne bato nyumama ani ala ko fo chama ala dali chama wala sa anga nyomina denu nyonche ka nyomina baka lamo kono abe fanga bunye shuni tele sabu nyomina ole be ke sababu ye jamaatu mi ni ambam soboye abe ni sonja soro no kela sa ame alaka ndoro soro ndoro mi nabena jidi anka nyinama ni kono wa insha Allah ala reka kana obeke an tagana shuni tele. يجب أن نلتمس نور الهداية من خلال هذه العلاقة. أقول سا أنك كان نورمنا كان سرمنا نيومنا لي نمياتو أمسك تغني. فمثلا إذا كان مصباح النور في منزلنا ضعيف الإنارة ولا يمكن أن ينير كل الأرجاء في الغرفة، فهذا يعني أن علاقة المصباح بمولد الطاقة ضعيفة، مما يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتباهنا لبعض الأمور الخطيرة، فكأن تعثر مثلا في شيء أو يتسلل سارق إلى البيت أو تدخل بعض المخلوقات المؤذية إلى آخره. أكو أنغا نيومنا بامسوك اللامو كنو أكو يجابو يبالي أكو بنا مثلا دي أما أكو ني قرآن كلا يكسو كنو أنغا قرآني a yelen mabon yelen te bongono yoro yela kanya o bon fanda obey dibikurunu be ite fo yela yoro la kanya ko be muyira ako ba yira amemule ko baisse tension qur'an be tala côté mina ay subhanallah qur'an be tala côté mina qur'an fa ka dogo kontari fa ka dogo walma qur'an yedem be dugula qur'an fa ka dogo duguma dugu qur'an ka sha ko ambo kalama qur'an ko la tigo mina ni qur'an sig yoro ma sabati qur'an te yelen ngena mabongono ako no don kelado o ba to yele me dogoya bon kono oni yelen dogoya bon kono do ko be ke sababu ye
k'a kɛ an tɛ kɛ bɔnkɔnɔ yɔrɔ bɛɛ kalama ka ɲa n'an dun ma kɛ bɔnkɔnɔ yɔrɔ bɛɛ kalama ka ɲa ni fɛnjugu donna bon kɔnɔ k'an to o cogo la a ko an hakili ma sigi fɔlɔ dɛ an kɔni bɛ si la dibi de la sa sabu yɛlɛ ma labɔli kɛ a ko n'o don kɛla a siranya bɛ k'an na n bɛ bon min kɔnɔ n ma bon fan bɛɛ ye tabalikɔrɔyɔrɔw tɛ yela bon womisɛnninw tɛ yela a bɛ se ka k'o la sa son b'i den ka don bon kɔnɔ ni son sɔrɔla k'i den ka don bon kɔnɔ walima fɛnjugu wɛrɛ k'i den ka don bon kɔnɔ ka na e to o bon cogo la a ko yala i bɛ kisi wa i tɛ kisi mun y'a to i ma kisi sabu yɛlɛ ma bon labɔ mun y'a to yɛlɛ ma bon labɔ sabu kuran ta yɔrɔ fanga ka dɔgɔ o tuma a ye zana min la a bɛna kɔrɔfɔ ɲinɛ inshallah. وهذا قد يولد خوفا فينا وقلقا. a ko n'o kɛra bon min kuran ma labɔ an bɛ kɛ siran i yɛrɛ lanin bɛ kɛ bon kɔnɔ i fari ma foni ka d'a kan i donna bon na k'i late i ma bon fanw bɛɛ ye i don tɛ bon ni kalama a ko siran bɛ na dɛ jawuli bɛ na dɛ ko bɛ k'i si cogo ye o don kama. لكن عكس ذلك إذا كانت علاقة المصباح بالمولد قوية تضاء كل الأرجاء مما يجعل انتباهنا لكل المخاطر ممكنا ونتخذ حذرنا ونحس من خلال ذلك بالأمان. a ko nka ni yelen fanga ta yɔrɔ bonyana contraire le wa kuran yɛrɛ ta yɔrɔ ba le wa n'o fanga bonyana a ko yelen bɛ labɔli kɛ kosɛbɛ ni yelen ka labɔli kɛ bon kɔnɔ don i donna bon kɔnɔ dɔrɔn i ɲɛ bɛ fɛn misɛnnin bɛɛ la o tuma ko i b'i la k'i hakili sigi i ɲɛ b'a la foyi tɛ yan bon sɔgɔla ka ɲa i ɲɛ ka yɔrɔ bɛɛ ye hakili sigi bɛ k'i la o su kɔnɔ cogo min na ko o ni min sila dibi la dɔɔnin k'o tɛ kelen ye dɛ. فهذا كذلك نفس المقياس في الجانب الروحي في حياتنا. a ko nin ye misaliya ye an ka diɲɛlatigɛ la an bɛ min kalama a ko o kelen don fana an ka ruhaniya ala ko la a ko o cogo kelen don dɛ a bɛna kɔrɔfɔ sisan. فكلما كانت علاقتنا بالله قوية كلما نزل علينا نور الهداية لينير كل حياتنا ونهتدي من خلاله إلى ما ينجينا ويحفظنا من الضلال والعطار. a ka zana nin kɔrɔ ye ni silama kɛla i ka ala ko ka bon i ka danaya ala la o fanga ka girin a ko n'o kɛla ni kana fɛn fɛn bɔla ala yɔrɔ kan na ele bɛ tali k'a la ele bɛ kana sɔrɔ n'a ye nka n'i ka nɔrɔ ma bon o tuma i tɛna se ka tali k'a la ten. وكلما اجتمعنا نحن عباد الله في ذكر الله وعبادته كلما تكرم علينا عز وجل بنور أكبر ويستفيد من هذا النور كذلك كل حاضر معنا ومحيط بنا من مجتمعنا. أقول نبنو إلى ناسا تما تما نانكا على كوكابون ni anka ala kanu ka bon an nɔrɔ cogo ala la n'o fanga ka bon a ko o bɛ kɛ kana ye tuma bɛɛ an bɛ kana sɔrɔ tuma bɛɛ an bɛ ɲɛtaga sɔrɔ wa an bɛ nafa sɔrɔ ala kumakanw na ka d'a kan kuma min bɛ nana a tɔgɔ de min b'an ni ala cɛ tuguɲɔgɔn bɛ an ni ala cɛ o fanga ka bon o tuma n'o kɛla an bɛ nafa sɔrɔ an yɛrɛ la fɔlɔ wa hali an kɛrɛfɛ yɔrɔw u bɛɛ bɛ nɔrɔ sɔrɔ an fɛ ka d'a kan an ni ala cɛ ka ɲi min kɛ o nɔrɔ bɛ ye an na an ka ko kɛcogo la an kɛrɛfɛmɔgɔ fana u bɛ nɔrɔ sɔrɔ an fɛ i n'a fɔ ni yelen fanga ka bon kɛrɛfɛmɔgɔ bɛ nafa sɔrɔ yelen ba fɛ cogo min na. لذلك يجب أن ننكب على نشر هذا النور والرحمة إلى العالم في تبليغ رسالة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول لكم سا أبي واجبي أنك أحمدي كلين بي أو ني الله سبحانه وتعالى تشني نلا يو جروبا دي إمام مهدي مكان دama بيان لبنا أكو ينجي كاني ولا جيه كاني ولا جيه أين كي يلين دي دنيا توما ولا سو يلا كافو أو ني الله سبحانه وتعالى an cɛ ka ɲi an ka kuran ta yɔrɔ ka ɲi wa yelenba de b'an bolo. وهي دعوة الإسلام الحقيقية كما أمرنا بها خادمه حضرة المسيح الموعود عليه السلام. a ko o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye silamɛya yɛrɛ ka weleli yɛrɛ le ye tiɲɛni tɛ min kɔnɔ ɲɔgɔn kanuba kɔnɔ i n'a fɔ imam mahdi alayhi salam o ye an bila sira ka cogo min na ni ka a walawala an ye. إن الله أعطانا أمانة تبليغ هذه الدعوة لخلقه ووعدنا بالجزاء الحسن. Allah subhanahu wa ta'ala ka layuru min di ama an hamadiya kelen bɛɛ ma o le yo ni ye lannaya fɛn bɛɛ ye a ye min di imam mahdi ma kana d'a ma ala ye layuru ta an ye k'a fɔ an ye nin lase diɲɛ mɔgɔ ma wa ka tila ka layuru ta an ye fana n'a ye nin lase sara ɲuman bɛ aw ye. ونحن عاهدناه وعقدنا على ذلك العزم مقبلين غير مدبرين صابرين غير قانطين ولا يكن في قلوبنا حرج من ذلك فإن الله يهدي لرحمته من يشاء. ako ala o layuru mi tanye ko anya lase an fana ka layuru ta ala ye ka fɔ ala ɲɛnɛ an bɛna lase an yɛrɛ k'o kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ man bila la an nisɔndiyani k'o kɛ ka sɔrɔ an dusukasini tɛ wa
an k'a fɔ an dusukun yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ oui ala i ka layiru min tɛ kɛ mahadi k'a fɔ an ye dakuruɲɛ sama lase diɲɛ ma ala an bɛna lase sabu ele bɛ mɔgɔ kana mɔgɔ min ka di ye o layiru jumɛn ye an ye baja min tɛ ma mahadi ye k'a fɔ an bɛna baara nin lase a ko nin ye layiruba ye ala bɛ ni mɔgɔ bila nin baara la mɔgɔ min ka da ye o tuma y'an jija o layiru an y'o bɔ a sira fɛ ani ala cɛ. فإن سألوك من أنتم وعن الآيات فقل نحن الجماعة من عباد الله حفنا برحمته وأمرنا أن نبلغكم إياها لا نريد منكم جزاء فالتمسوها لحياتكم ونجاتكم. قول سائل أحمدية كيل خادمون نين غلا فان فقطن يا جماعة أفوما أو هي أون بمينكا أون تغلبكو أحمدية جماكلو وأون جماكلو يه على جماكلو مي كرنجرين ناكا هني كا ينانفه kwanye o hine kerengrene ni lase awma wante sarafe koy otma ayo hine ni mene ayo o noron mina aw kanyina maya aw ka fishi o boli kono. wa in sa'aluka 'an al-wajhati faqul al-iman billahi al-wajhatu ako no ni gala fana aw ka limena be tugodi aw ka famya be tugodi ako an ka limena te dore an limena be ala kelema oli an ka limena ko ray an dana femina oli ala kelen. وإن سألوك عن الطريق فقل طريق خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. نعم إن الله فنا ها تاي تقبل جمعي أفونا تقبل ورتاونا ده أون تاي الله كرا صلى الله عليه وسلم وقت تقبل لي نوي الصراط المستقيم سرامي تلنا أم وتقبل لك. وإن سألوك عن العمل فقل الصالح منه بعد الإيمان واستقم كما أمرت. ako ila hamadiya che halibi ni ngini ngala mo fe ka foko yala aw ka bara jumay afo aw ka bara nyumane limeniya ko fe wa anklin be ile refane kan ki clean ka bara ni sramna. وإن سألوك عن الشعار فقل هي المحبة للجميع ولا كراهية لأحد. no ngini ngala fana ko dakuna juma ba uda ka mo wole nay da ka sulanga ji jumay afo dakuna wore taw fe ame bekanu wa ante mo shijugu ya no nanzarakana l'amour pour tous la haine pour personne. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر سيد ko abina kuma chenimi wole alhamdulillah rabbil alamin abalatanu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mali bɛɛ lajɛlen ko bi a n'a amadiya bɛɛ ko ka foli fɔ aw ye donc kuma caman ti n bolo folikan dɔrɔn de tun bɛ n bolo k'a di aw ma n se k'a damaga yɔrɔnin min na dɔɔni n'o ye an ka sɔduru ye kumakan min fɔ sɔgɔmada in na n'o ye an ka devise l'amour pour tous la haine pour personne an kelen kelenna bɛɛ k'an jija kumakan bɛ se ka labato cogoya min na a y'an kɛwale la a ka y'an kumacogo la diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ a ka ca ala fɛ n'o yera an na mankutu jugu min bɛ amadiya la bi diɲɛ kɔnɔ o bi ban ni ala sɔnna o ta la ka dɛmɛ donc n bɛ kuma jɔyɔrɔ ɲini n b'a fɔ assalamu alaikum takbir Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rana mapacha chome Ahmade ho. Mera naam pacha chome Ahmade ho. Mera naam pacha chome Ahmade ho. Mera naam pacha chome Ahmade ho. Mera naam pocho mein Ahmadi ho. Mera naam pocho mein Ahmadi ho. Khuda ke ibadat rasoolon ke nusrat qiyam shariat Khuda ke shad. Mera काम पचो में आमदे हो. मेरा काम पचो में आमदे हो. मेरा काम पचो में आमदे हो. मेरा काम
चोचो मैं अहमद हूँ मेरा काम पो चोचो मैं अहमद हूँ नाम पो चोचो मैं अहमद हूँ मेरा नाम पो चोचो मैं अहमद हूँ मेरा नाम पो चोचो मैं अहमद हूँ मेरा नाम पो चोचो मैं अहमद हूँ